Roll. Bawal ka sa ganda lang daw yung ano yung... Ray, usap kayo, pick and roll kayo. Double screen. Pag gina-double screen niya, kunin mo na agad. Nakita mo yung double screen niya, taan mo sa likod niya. Ha? Basta gagawin niya laging double screen. Tapos, ano? Lagi siyang pipik ng pipik. Hindi siya magsasabi. Yung guhit, tinapos nyo kaya. Laban tayo dyan, kayang-kaya yan. Haba pang labanan. Yun o. Makol. Wala. So, pagalingan lang to, pagalingan lang. Sige na, bakbak na, apira kayo. Ryan, galing ha. Sige, sige. Ya, usad ka na dito. Okay na to guys. Pa-share kami na live. Pero double pick. Bakbak roll! Double screen, double screen. Pick and roll. Yeah, banat. May shot lock to, di ba? Pagod yan. Ha? Ayan. Ray, tumitira, Ray. Tumitira, Ray. Oh, makol pa daw, 10,000. Makol, 10,000. Kunin nyo na, kunin nyo na. Ray, wag mo patirahin ng dos yan, Ray. Kalma lang dyan, guys. Ice roll! 10 seconds to shoot. Daddy, live. Live day. Mama. Akin na. Challenge, challenge. Oh, double! Double, double! Tingnan mo yung pick and roll. Wait lang. Mag-break ka na. Mag-break ka na muna na magpuputuloy. Ano? Tatlo. Oy, double! Ray, kunin mo, Ray. Good yan. Grabe, binabato lang. Ano, tambak. 10 seconds to shoot. Wow. Grabe na pondoan. 6-2, 6-2. Wow. Big team foul. 5 seconds to shoot. Sarol, wag mong patirahin yan. 10, tamang 15. Roll, double screen yun. Wow. Big team foul.
Hapo ka? Time out, rep. Time out kami, isa lang. Ano, hapo. Tubig, tubig. Jordan Balaya. Tubig, tubig. Special score, 6-3. Walang tubig. Atin. Isad mo na, Vic. Yes. Nakaka po sila, Awit Gamer. Wala ba tubig dyan? Oo nga, wait lang. Gringo, kuha tubig, tubig. Wala bang tubig dyan? Kay PJ, wala bang tubig kay PJ? Ganun. Pagyaw! Mga magkosa! Jay skills. Keskill! Oo. Uy, Paul agad. 60 pound. 14, 1-4 penalty. Uy, Paul kayo. Foul, penalty. Yun ako na Budulang, si Budulang Paulinho. Pag ako Ray, si Budo Paulinho. Si Budo Paulinho. dus-dus ka na kayo, si Budo na ng Paulinho. Oo, wag si ma... Hoy! Masab. Baka shooting yun. Foul, penalty. Hirap. Nahirapan ka. Pumasok. Special score, 7-4. Develop Spider. 10 seconds to shoot. Guys, sa kabila! Hoy! Patay ka dyan. Sarol, bantay agad! 10 seconds to shoot. Takbo Ryan, takbo Sarol! Foul. Penalty. Huwag mo sabayan yung bilis niya, basta depensa ka lang. Sablay. Seconds to shoot. Outside. Ryan, tara. Screenan mo to. Tigasan mo. Nahihirapan siya tumira si Sarol eh. Double na, ayun o. Sarol. Possession. Basket mo sa may corner. Ryan, nga dyan, Ray. Isa na lang. Official score 7-6. Favor of Spider. Sige. Ayun na Rol, oh. Penalty. Ray. Penalty tayo. Voting penalty. Ano, inahapo si Sarol. Awit. Pumasok. Sarol. Taas mo na. Sigaw mo. 9-7. Sigaw mo. Busin natin game ball. Foul. Ayos lang yan. Inang yan. Hoy. Pumasok. 8-7. Technical daw po, technical. Ano ba ito ni Sarol? Dos-dos mo na lang, Bam. Kamag madali. 9-7 po, 9-7. Favor of Spider. Kyle, gusto ka dyan, Kyle. Good. Roll, kuha na roll. 10 seconds to shoot.
Same ball. 6 seconds to shoot. Okay, shot ball. Backward. Sarol, kunin mo na yung Sarol. Tira. Nice one. Ang haba eh. 10 seconds to shoot. Wow. Penalty, both team. Penalty. Ano ba yan, Sarol? Huwag mo atakin. Ay, tayo dyan. Bisa score 9-8. Bisa score 10-8. Kita brought is Spider. 10 seconds to shoot. Oy, ay, ay! Tang ina mo, counted pa. Bisa score 12-9 in favor of With Spider. bigat ng kamay ni Sarol. Ano? Makakul. Score. 12-9, 12-9. Roll, kaya pa yan, oh. Pumasok. 2-0 lang, oh. Time out tayo. Time out sila. Tara si Sarol. Huwag kasi magpadali, huwag kayo yumuko. Yumuyuko kay. Bisa score Spider. Ganito kasi gawin mo, nahihirapan kayo. Pakinggan mo ako, Rol. Dapat umi-screen na to, tatawin mo na. Ini-screen na ka doon, dinodouble pick ka na nga eh. Screen naman na ganun, oh. Hindi mo binabasa? Umi-screen na nga siya eh. 21. Tira! Gi, wag mo pisay, ano yun? 10 seconds to shoot. Foul. Penalty ball team. Bisa score 12-10. Tang ina mo, Sarol, ano ba nangyayari sa'yo? Spider. Sablay. Time out! Rep, time out! Ano, ngayon ka lang na ganyan, ah. Pulog. 12-10 in favor Ay, no, Sarol, oh. of Spider. Pag isa na lang yun. Rol, itago mo agad yung bola. Ganun mo, itago mo sa likod, oh. Tinatapik agad, eh. Sablay. Piyansa lang. 10 seconds to shoot. Yun! Hold na! Depensa mo, hold na! Ryan, foul mo, Ryan! Ryan, foul! Shoot. Foul. Ang ina, ganun! Ryan, uno-uno lang! Di ba aling mamaul? Sarol, tira mo nando, Sarol. Gusto ilan ba yan? Wala akong pagsyabu pag naubos ako dito. Pumasok. Dos. 13-12 po tayo. Lamang po ang Spider. Isa. Basket mo. Sapa. Foul. Race ilan niya pag 21? Ray, lakasan mo, tira mo, Ray. Ray, lakasan mo, tira mo, Ray. Ayos na, payak na si game ball. Sablay. Okay lang yan. Wala talagang prito si Ryan. Pam-pam! Foul. Aray, Bigat ng ganito ko. Kaya niya yan. ang bigat ng kalaban. Pumasok. Oo. 14-12 po. Tibay ni Makol, putang eh. Grabing kamay. Ray, dos, Makol. Dos. Uno. 10 seconds to shoot. Foul. Ay, ituloy ni Sarul. Okay lang yan kahit uno-uno. Okay lang yan.
Ray, aris nga dyan, Ray. Aray ko! Sablay. Ano ba naman to si Saron? Shot. Boss PJ, laharap ka rito. Grabe kami ni Makol, no? 15-12. Favor of Spider. Hindi. Tibay ni Makol. Time out daw, tig-apat. Tig-apat. Apat na, dalawa nga lang dapat eh. No, Budo. Ray, alis yan, Ray. Sablay. Puro dun tama ah. Roll, pakuha roll. Ba't tayo mo kunin? Ano sa roll to? Aray ko! Sablay. Tigas. Parang botlog. Say to shoot. Tapos ka na? Wow. Pumasok. Ano? Official score, 50-30. Favor of Kunin mo. Spider. Walang foul sa roll. Di pa lang. 10, say to shoot. Oy, skala ba yo? Foul. Lo. Wait. Grabe kamay ni Makol. Tangin ang kamay yan. Pumasok. Limaw. 16-13. Favor of Spider. Foul. Video mo, pang reels niya yan. Kasama yan sa ano. Ano ba yan si Sarol? Tabla. Laki ng pusta. Ryan, sumalis ka na dyan. Tirahan mo na. 10, say to shoot. 10, say to shoot. Sarol, dos na. Dos mo na. Foul. Pasok sa ano. Official score, 16-14 in favor of Spider. Sarol, shoot mo naman. Ang dami na sasayang free throw. Take time lang. Yun. So, Isa na lang. 16-15 oh. Sarol, wag mong papaulin yan. Si Budo paulin nyo. Walang shooting yan. Wait. Foul. Ray, take time lang, Ray. Palobo, Ray. Palobo. Palobo, Ray. Palobo. Five, say to shoot. Tanginang kamay yan. Grabing kamay ni Makol. Official score, 19-15 in favor of Grabe kamay, puta. Spider. Tanginang kamay yan. Halimaw. Foul. Tangina nakashoot ng dos. Matibay, matibay. Pumasok, 19-16. Ryan, paulin mo yan, Ryan. Gamit ka na, Paul. Ryan, paulin mo na to, pwede. 10, say to shoot.
Ano ba yan si Sarul? Traveling. Ano ba yan, Rul? Tibay. Pumasok. 2016. Foul. Last na, guys. Walang shooting siya sa rule. Tira ng dos eh, no? Tumira ng dos. Nakapasa eh. Last na, last na. 10, say to shoot. 5 and shoot. Out of bounds. Over na over. Foul. Uy, counted. Down pa lang, down. Ligat sa kanan lang. Pumasok. Isa score 2018. Favor of Spider. Ten, say to shoot. Tapos na po ang ating laban. Talo, talo. Nanalo po ang Team Spider. Salamat to, salamat. Oo. Salamat to. Talo kami. Nakuha mo na yung lima mo? Wala pa, boss. Congratulations, Team Spider! Hawakan niyo yung mga uniform. Ako kaya. Wait, shoutout mo At naman. syempre, Wait, nice game. pa-shoutout naman, banayad play lang. Galingan nyo, galing. Wait, salamat ah.